Good morning. Good morning po. Naunsa man ka, Mari? Subo lagi ka kaayo. Maglibog ko, Mari, sa kong utang, Mari. Kidagkan ko kay blinding. Unsa day obra sa imong bana, Mari? Nag-ubra og tower, Mari, pero dili taga-adlaw income. Unsa man day imong giutang, Mari? Gautang kong po, Mari. Pila day nang po? 1,000 ang pum. Kaadlaw bayad. Sa dason, Mari, ayaw na sige pangutang. Huna-hunaon nimo, Mari, kung mangutang ka, dapat na kay inyong bayad. Budlay mangutang abi, Mari, kay mosamot kag pigado. Maulagi, Mari, unsaon man ni kay manggay kwarta good. Kami magani, Mari, wala man gi mi utang, bahalag mga among mga panty, mga biti, wala Japon mi nang